Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zoneur Télévision, la zone en parle avec Sylvain Kandouki qui est avec nous. Aujourd'hui, on va passer un moment avec les rescapés de ces naufrages du bateau Merdi. C'était le 3 octobre. Nous sommes déjà avec toute l'équipe. Je m'en vais d'abord dire bonjour à Sylvain. Bonjour Calvin, bonjour à tous les téléspectateurs de Zoneur Télévision. Voilà, tunapokea ba rescapé ya naufrage ya bateau Merdi karibu na Poletena. Asante. Voilà. Alors, mko hapa d'abord tunapenda nyie ndio binyi mulipona. Ndio. Nyie ndio mulipona mwa ile bateau. Mama, ulikuwa kandani? Ndio. Tazogelea micro, kukuta micro. Voilà, je t'azogea mbele. Voilà. Voilà. Je peux arranger le micro pour maman. Alors, maman, ulikuwa kama mule mbato? Nilikuwa ndani. Comment est-ce que ulitokaka? Nilitokaka tu kwa muujiza wa Mungu. Tulifika tu kumai katikati, tukaona bato inaanza jipengeka, tunaanza lalamika, kajipenga turu ya 3, turu ya 4 mkutoka mai kafika na tuvidula. Nikashuka timu ule chini, mimi naibana, nilikuwa pamoja na papa moya, jina yake Kamuranda alikuwa anatuhubiri. Nikashuka na nibana mkono. Niliposhuka nikashuka tina bato, sikujua tena kama niko wapi kwa sababu vile ufahamu umepotea. Tikisi nilifika ndani nikajiretrouver, nikasema Mungu uniokoe mwa hii bato na ukumbuke kama niko na watoto wa yatima benyoli niachiaka, lakini unisaidie nione kanda okolewa. Pale nikasikia mwiko saa pepeo kinakuya kikanizola mule mmai, nikaruka tiyulu, nikaenda jikuta nishalalia mgongo. Mwile kulalia mgongo nikakosa kemine zikamata juu niokolewe. Kusema nitingize mkono, nikatingiza mkono nikaigonga kubote yenye likia nikamata. Pale wakaanza niambia aseba nitupie kamba kwa msani niokolewe, nikashindwa. Sasa nilishindwaka, mwingine mtu akakuya kanibana migulu, akafika na nidumbukizia mule muile bato. Okay. Tigisi nilienda mpaka kufika hospitali, sikujuaka, nikaenda shtuka tu wanganga njoo wako nanitunza, wako naniuliza na kwa ile nikaokolewa. Papa na wewe namna gani ulitoka kama ule? Nilikuwa mule ndani, nenda shtuka tu, mimi naanguka mumai. Wewe zogeza micro. Voilà. Sikuwa na hiyo atagizi, nilianguka tu, nilienda usikia tu pa niko mule ndani. Njoo nikaanza nawa, ile kunawa nikiona tu ba mare banakuya ti na Zodiac bakenikamata bakenitupia mule ndani. Nilikuwa na shakoshi, nilikuwa mimi nenda rangura. Byote na kimoya sikutosha mule ndani. Nyuma bale ba mare bakenambia sasa ngoja tukukimbizie kwa hospitali. Sasa tulifika kwa hospitali baketukamata, bakona tu finya tu matumbu na kutupakala tu kadawa akisema senye murudie. Nye murudie, tunasikia sante yenu iko bien. Basi tukaenda. Hakuna taka dawa hivi tu. Voilà, d'ailleurs le sujet tutaongelea mkubwa, il paraît que mbato mkwaka watu ya mingi sana. Ndio normalement. Sogelea micro, voilà. Normalement mbato mlikuwa watu ya mingi sana. Wako natokea wapi na kwa nenda? Bon, kunyumba ni Minova. Alafu nilikuya tuko nakuya na familia yangu parce que nilikuwa nishamia hapa Goma. Alors nikaenda kule kukilio, kutoka ukilio sasa tunafika munjia sasa njoo tukapata ile naufrage ya ile bateau. Alors bateau ilikuwa nabeba sana, batu ya mingi sana, et d'ailleurs mimi nilitoka ku 8 personnes, mimi familia yangu yote komule, bibi, mtoto, mamu, kwa mkuu wake bibi yangu, petit frère, mimi tu njoo nikatoka na sikupataka hata na maiti. Alors wakati yenye tulitoka baka tutosha mumai. Mais avant banitoshe mumai, benye balikia kwanza fanya intervention avant que Sadeki nikamate. Bakaanza niambia sasa nibapatie sakoshi au sakame kama niko nayo. Alors Sadeki kanitupia kamba, sikukamataka ile kamba, bakanitega mkono, bakanibana sasa. Njo nikakia je retrouver, nishafika mwile lupango ya Bralima pale pembeni. Niko sasa pale njoo mimi naanza uliza si réellement ndaona wapi wa familia yangu. Na jusque là watu walitoka mule, munezi estime kwa watu ngapi walipona mule? Bon, estimation inapasha kuwa ya 70 quelques personnes, inapasha kuwa 76 personnes. Mais mwile 76 personnes parce que chez wakati tulitoka Mai bakatutia hapa ku hospital Keshero. C'est-à-dire que nyi wote mulipitia kwanza ku hospital. Ndio. Okay. Alors, sasa yenyewe tunafika pale,
vraiment tukawazia peut-être gisi tumekutana ba aja ya MSF pale tutapata madawa na tutakuwa bien traité. Tukafika pale tosha manguo mbio bakatupatia kibulangeti, kila mtu balikuwa anampatia kibulangeti, banakufunika kibulangeti. Ale bana tola mai, bana anza kumase na mai ya moto. Kisha pale banakutobola katetela kumkono. Lakini bazungu bo peke banakuya katetela itafanya meme 45 minutes kumwili, banaitosha, banakwambia sasa no, wende tafuta dawa, utakunywa dawa fulani na dawa fulani. Alors, mimi nikaambia ule mzungu, mbona niko nasikia kifua na mgongo habiko mzuri. Ase no, utaenda uza ibuprofen. Nikajiuliza kama MSF normalement banasemaka ni banganga nini yenye balitufanyizia normalement. Alors, familia yangu bamwa sasa yenye balikia nitafuta, sasa wameniona. Njoo bakasema kama ni hivi, turudie kunyumba kusudi tuone kama unaweza pata ile hii matraitement yetu tusitegemee tena kubali. Pale ni basha tuambia tutoke nje, tuende tulale kupeluze parce que kama bia juu hapo njoo balitufukuza ndani normal. Mama, wewe atonga na gonjwa? Zogele micro kidogo. Voilà. Non, balikutoshaka tous les mêmes jours, voilà. Ndio. Mimi ni mama Rehema Chimanga Valente. Nilikuwa mchuruzi wa Minova. Niliweza kutoka ndani ya nyumba, mimi najua kama mimi naenda churuza. Ajali iliweza tukuta. Nilisha asiste ile magumu yote ginzi tunaenda kufa. Nilishikwa na mtetemeko sana. Wakati tuliweza zama, sikukuwa tena na ufahamu yeyote. Nilitoka ndani ya maji, sikujua. Nililopolewa, sikujua. Nikafika wakati sasa nimeisha jiretrouver niko serumu hapa kwa hospitali Keshero. Serumu wakati iliweza aisha, nikapata namna ya kuongea, nikaita banganga banisaidie, kichwa njoo yenyewe iko trouble sana. Kweli nilifanya siku 4 hapa, sikuweza kupata hata dawa yoyote ya kunisaidia kwa maumivu yote niliweza pata ndani ya kichwa. Watoto walipofika hapa, wakaenda nitafutia dawa, usema mama asiruke bazimu. Dawa zilifika. Kakangu alipofika hapa kutoka Minova, naye akakimbia tena akaleta zingine dawa. Nikasikia zinapima kunisaidia. Basi ilipokuwa ile siku 4 imeisha, tukaondoka. Sikuona hata msaada yeyote, sikuona hata mteteaji yeyote mwenye anakuya tutetea. Njoo niko najiuliza tunaenda bakia wapi? Sie watu ya Minova, na tulikuwa tunafornile soko ya Minova. Vraiment tunalilia papa leta, njoo mwenye tunalilia pamoja na Mungu, mtusaidie na sie tuone namna gani tunaweza tena kuendelesha soko yetu ya Minova na kuendelesha kusaidia wale yatima wenye tumebakiana. Hata kama nilitoka, lakini wengine balibakia ndani, na sie mtu hesabu na mtuone hapa tuko tunalia na tisa hii sina kichwa ya kuweza kulilia amo, magonjwa ingali nanisumbua. Niko nasikia na mimi naweza tia vikwembe hata kukichwa. Ndio maana tuko hapa tunabalilia hako mtusaidie leta. Msiende saidia watu wengine wenye bako mbali, na sie wenye ndugu yenu watoto yenu tuko hapa. Voilà. Mzee, utazogea kidogo. Tulisikia sekuko, espace Silva. Il paraît que le gouvernement il pas quelque chose. En tout cas, selon les informations c'est tout nazo, et que le gouvernement il tosha enveloppe fulani après juste enterrement pour que wale watu wenye walikuwa mama hôpitaux na wale watu wenye walikuwa rescapé ba pate assistance na waweze kujireinsere. Nanye nilikuwa je? Ndio, na sisi tuliokolewa ndani ya ile bato. Jina ni Bahati Bushige. Tuliokolewa ndani ya meri ile
kutoka yetu mule ilikuwa ni neema ya Mungu. Tulikuwa batu mingi sana benye bana hesabu Nyangelele. bakikuwa mingi sana abezi vuka 700 na, lakini wakati batu ilihangaika tumeshuka mumai, wamefungula chuma mwa ile bato, mimi ndio nilikamata nimeibebea kapiteni. Apre kumebea kapiteni na rotation amefika, nauliza kapiteni, hii chuma mbona imekatika ni vyae? Akimwambia bato iko mzuri, hakuna problem, vraiment bato iko bien. Kamranda amehubiri, ametowesha sadaka byote mumacho yangu, nilikuwa narudisha watu basimzuize apate njia ya kupita. Alikufa. Alimaliza ameombea wagonjwa bote wamefika, ameshuka mule chini mwa alikuwaka, na sisi tulikuwa msale yulu pamoja na kapiteni. Kwa mwisho bato imeanguka, mie nimeshuka, nimebana mu bato, nimepiga kichwa mwile bato. Mungu amenipa ujuzi, nimeshuka chini, nimeenda tokea kule. Nilikuwa na babiana mule kiana na musika bote balitoweka. Kwa neema ya Mungu nikeokolewa. Na sengi tuliokolewa tulikuwa labda watu 17 na nasikia bengine walipata mamisaada. Gouvernement ilijikaza vraiment ilipana msaada, lakini ile msaada si hatukuiona. Wewe kitu gani ulipata jusque là? Sikupata hata kitu kimoja. Vraiment bengine balipata mamisaada, balipata madawa, balipata maenvelope kama uko ma $200. Sie wakaji ya Minova benye waliokolewa atupata na 100 francs. Est-ce que mulikuwa ku ile ma liste ya rescapés? Ndio tuko. Ndio. Bengine balipata, sie bengine atukupata. Vraiment tunaomba leta na sie ile yenye balipatia wale ba wenzetu, na sie batufanyie nguvu zote na sie tupate kwa ile msaada. Ndio nilikuwa mwile bato na musika yangu. Musika yako niko hapa? Ndio. Okay. Nilikuwa mwile bato na musika yangu, tulitoka Minova, bato napakiza sana. Tumefika Grand Lake, bato imeyumba. Mara ya 4 njoo imetumwanga sasa. Sie tulikuwa tunaikala yulu na musika yangu. Sasa bato ilipengama hivi, musika karuka na mie nikamfuata mumai. Kisha pale sasa Mungu wetu mwenye hashindwake, kila mtu akajisaidia mumarke yake. Balikia tusaidia sasa ni nyuma kututupia makamba. Mungu na ametusaidia kwanza kupitia forces zako kabisa. Comment est-ce que gouvernement ilikuwa accompagner? Kitu gani gouvernement ilikupatia? Haikunipatia kitu. Au yapata kitu mpaka sasa? Siyapata kitu mpaka sasa. Na franga zote ziliendaka zilibakia mumai. Comment est-ce que balituambia kiko watu wa moyo walipata? Comment est-ce que ungia mkupata? Si hatukupata kabisa. Mulikuwa mungali Goma sawa lipanaka au mulikuwa mulishaenda? Si sasa yenyewe balitufikisha mule mu hospitali. Wanganga wakatuambia mwenye alishakuwa na kaufahamu anaweza rudia kunyumba. Si ile jeti magharibi tukatoka tukarudia kunyumba. Mimi ulisikiaka sasa ke wengine walipata? Ndio ni nyuma sasa nikusharudi. Hapo peke ndio walipia tuambia. Au peke ndio walipia kiwalipata? Ndio kabisa. Si ni malalamiko. Mzee ulikuwa sema utazokulia micro? Bon. En fait kwa majina naitwa kwa jina la Ajua Mungu Sindani de la grande famille Bulalo. Okay. Neno mimi naweza sema ni neno ya uchungu sana. Kuona ile jeudi asubuhi tulifika kuporo. Tukakuwa na precipitation ya kuingia kubato. Hatukujua kama bato iko ndani vitu fulani. Kwa mwisho tulienda sa kutoka kuporo tunaenda, kumbe bato ilisircharge ma mizigo, hatujui kama mulikuwa matiere kama mulikuwa vitu gani, hatujui. Tunaenda mwalere ya mzuri, tunavuka gaze, kutoka kugaze tunavuka tunafika Nzulu. Kufika Nzulu tunaingia Bugulube, katikati ya Bugulube na Nzulu sekusi na tuanza ya ile bato.
tunaenda polepole iko na pingama inasimama, inaenda tena mbele na pingama inasimama. 5e fois sasa njo iliweza sasa kutumwanga shie wote mumai. Kutumwanga shie wote mumai hatukuweza kuangaliana nombre ya watu wenye walikuwa mule. Me bato ilikuwa inabeba mizigo mingi, ilikuwa inabeba batoto, wazee, ba revera, ba pasteur. En tout cas, wakati sa bato ilimwangika, kila mtu akaanza kujiokoa yeye peke. Kama kwa kitu kinyo ulifikia unakikamata. Me ile assistance ilifika sasa, intervention rapide. Nitumekawia kumai labuda kitu ya ma 25 minutes tuko tunanaje, tuko tunapiganisha kila mtu kujiokoa. Bakushuka balishashuka mumai, batoto balishashuka mumai, bandugu yetu wote. Shie doléance yenye tunezi sema tunaomba. Vraiment gouvernement ituprendre en charge puisque sie wenye tuko hai hatuele koma bengine balipata ile kidogo wanasema pale kwa hospitali, na shie wenye tuko hai hakuna hata assistance moja. Mais remerciement tunezi sema kwanza na yenye mimi na confirmer ni ile kukia kutulopola kumai, kutufikisha njikavu na kutuletea ile maambulance kutufikisha pa kwa hospitali. Tunafika kwa hospitali bana totosha. Ulifanya sasa ngapi kwa hospitali? Kwa hospitali c'était aux environs de 12h jusqu'à 17h. Njo tukatoka sasa pale bakatufanyia massage vitu gani, kutuvalisha vitu mwa hivi, bakatupatia madawa, bakasema sasa unyanezi kuwa amejisikia un peu bien aneze rudia kunyumba. Watu wengine wanezi kuwa balipata ile msaada na shie tulikosewa. Njo tunasema no tuke tulie gouvernement batu fulani wanezi kuwa balipata wengine balikosa. Voilà. Karibu mzee. Na est-ce que nazani mulikuwa pale kwa hospital kwa watu mshakutana nao, eko watu ya gouvernement mshakutana nao? Hapana. Okay, merci. Kwa majina bananitaga Menjo Kasongo Jean Mugarura, mkaji wa Karunguru Amiko 1. Sisi tulikuyaga huko tunaenda mu Bogeni, tukipanda ku bato. Kufika kadiri kwa mimi na bibi. Mama alikuwa anaikala katikati, sisi tuko kukala kwa veranda kapembeni. Sasa vitu vilibadilika, nikanguka mule. Basi Mungu akafanya mapenzi yake, siwe kunawa. Mama akabachia mule. Nikabachia na watoto 6. Bibi yako alikufa mule? Ndio angali ndani nilichukua nikakosa satana maite. Jo niko naomba tabu gouvernement vraiment tusaidie chazi tu na bachana bahetima. Watu pata ramforo kidogo. Tupate kwa watoto watakomara. Merci. Merci beaucoup. Mkubwa karibu. Alors, sasa mko Goma, mtu gani na gani mwenye mulikuya poke muone en face na mwapatie malalamiko? Shie tunafika, jina ni Bahati Sabuni Fidele. Niko commerçant kunifo ya Kalungu yulu ya Minova. Kwa kweli ile le 10 tulikuwa tuko mubato le 3. Tulipokuwa mubato bakasharge mizigo ya mingi na bato tukakuwa wengi, ikabeba charge ya 2 bato. Kwa kweli tulipofika Bugulube, tukavuka Bugulube, tumevuka kwa Kinyogote, tunaingia kwa Baibai, bato ikatugeuza. Ilipotugeuza nilikuwa naikalia yulu, basi nikashikutia tumekuwa mumaji, hakuna jinsi, hakuna nafasi tutakamatia, hakuna jinsi ujisove. Kwa neema ya Mungu nikaona tumeokolewa, ila makuta yote ya kazi ilienda, vitambulisho yote imepotea, tuko mwingine hivi. Tulipofika kwa hospitali, chai ndio balinikunywisha mie mwenyewe, kutufunika tu mablankete, hatukupata dawa yoyote. Mpaka kwa sasa hatuyapata msaada yeyote. Neno ya uchungu ni wakati tulipotoka si ile jeudi tunaenda kwa mafamilia dake, tunasikia nyuma tulipopata ufahamu tunaenda kwa mafamilia dake, ikatubidi turutie tena kunyumba twende tuomboleze na benye bamebakia na bandugu zetu wao wamefariki, tuasiste ile madei. Basi kwa kweli kupata, tulipoendelea tuko tunaulizana na kwa benye balibakia nyuma, wakatuambia kama hao wamepata msaada. Gouvernement imetoa msaada kwa wale walifisha watu
na kuwale waliokolewa. Ila shiba mwamobe tulatusharudia hatukupata ile musaada yeyote, iwe dawa iwe ile envelope hatukupata. Na sasa mliendaka hakuna mtu mwenye mliachaka wa kubatetea wa kufuatilia gisi vitu vinaendelea? Kwa kweli hakuna mtu mwenye tuliacha. Juu kila mtu alikuwa na kwa sauver mon marque, akishaona umesha jiretablir mzuri wanakwambia urudie uende kunyumba. Hatukuacha mtu yeyote mwenye anaweza fuatilia dossier. Donc sai munaomba na nyinyi kwanza mpate kwa ile $200. Ndio ile ndio ombi yetu yenye natuleta hapa. Ndio mama. Nasikia mama, tatulie micro. Oui mama. Mimi machozi yangu tupate dawa za kutusaidia Minova juu ndugu yangu ba mingi bako mu hospitali Minova bako banajilipia hawapate dawa yeyote ya kuweza kubasaidia. Batusaidie na dawa, batusaidie na himonta hingine ya kuweza kuendelesha kazi. Sudi tuone namna gani tutaishi. Mtu saidie bandugu yangu. Mimi hapa magonjwa ya kichwa na nitesa. Mtu hurumie, mtu saidie na sie saa vile bandugu yenu. Leta njo tuko tunalilia ako hapa. Juu leta njo Mungu mwenye tumeona na macho. Voilà. Njo ombi yenu mama. Njo ombi yetu vraiment juu tunateseka sana, makuta zote zilibakia mule na tulendazi kamata kumaveke. Njo zilikuwa zinatusaidia, tuko tunajiuliza sasa tutafanya nini, na wakati tulifika Minova wale watu walitupatia makuta wamekea tudai. Njo tuko najiuliza tutafanya nini. Kwanza mie peke binafsi mimi nachunga watoto 15 wayatima baba shakufa. Mimi najiuliza sasa ndabachunga na nini, mimi natafuta mimi nakosa. Ingine hakuniletea uchungu wakati nilisikia wenzetu walipata monta kidogo kule Goma, nikakimbia mpaka kwa ile hospitali. Nikafika kwa ile hospitali wakasema no, walipatia wenyewe walikuwa menye wengine amkupata kitu. Ndio vile nimerudia na transport nilipa, nilijikopesha hayo mkartier. Hapa niko najiuliza niko kubarabara ndalipa nini, ndarudia na nini Minova juu ndeona wale bayatima nishatafuta nishakosa. Ijapokuwa mimi nayo kama tuko na leta vraiment leta tusaidie. Gisi litusaidia kukuya tuzikisha watu wetu. Itusaidie tu tena baone gisi tunaweza endelesha kazi Minova. Juu bila kuendelesha kazi Minova wale bayatima hawatakomala na wengine. Vraiment tunalia sana. Batusaidie pamoja na Mungu tuone jinsi tunaweza endelea mwingine yetu ya Minova. Juu kama tuendelee inaweza kuwa tutakufa tu bure Minova. Tusikie si ba jeune beba kwa mo karibu dada. Karibu. Alors sijue nawe kitu gani, shusha mikro kidogo. Kitu gani unaweza omba gouvernement? Ndio kwa kama bateau le gloire à Dieu na olipona. Sasa kitu gani na unaweza omba gouvernement? Bon, mimi nitezomba gouvernement itusaidie, ituprendre hata en charge juu tunateseka, tunachunga yatima. Mimi nilikuwa na mamangu akazama, nikabakia na baloko wangu. Hapa sina mwanzo na sina mwisho, maki niko tu. Na niko na baloko. Maki watusaidie sana, tutumie hata msaada na dawa juu tuko na nilitoka Mumai, mimi nilifika Minova tena nikaenda mu hospitali. Na nikalipa tena na sina na makuta. Voilà, donc je pense que gouvernement utasikia aussi hii malalamiko yenu. Na mulikuwa kwa hospital papa, mulipima pita ku hospital kwa mulikuwaka? Ndio, mie nitoka kule ku Porso nitosha Mumai kufika hapa ku hospitali Keshero. Tunakuta watu ni mingi sana. Banatuambia sema mbonyewe mngana ka force. Usoje kwanza pembeni, tuko na beze kwanza wenye wako ya vema. Tukaikana tu pale wakatuonaona tu, hata tunaenda kutana niko na ka force tu, nikajisikia nikasema basi ndachunga nini hapa nihangaiki. Nikatoka nikaenda na kunitia ku list hapa kunitia kata. Njoo maana tunaomba nyie mlikuwa fasi mwanyi bawili. Ndio, wakatuambia sema junye mngana ka force, nyie msoge kwanza pembeni kwa kwanza na banaregea sana. Tulipoangalia hapa tuhangaikia tukasema basi basi hakuna jambo kufanya hapa twende. Voilà. Na sasa yeske mshafika pale kwa hospital? Tunatoka pale. Mumeona liste ya wale watu walipata. Nyie amko kwa ile list? Uko pale. Mko list. Ndio, tuko. Siwe tulirudiaka na watu wakasema tukaenda na force. Sasa tuliendaka hapa kutia ku list.
mais liste venye balibakia mule certains parmi wako kwa ile liste na baita tuko deja pale. Kati yetu na bana balite wako kwa ile liste beba. Mimi niko ku liste. Mais ukupata kitu. Moko liste, mais mukupata kata apele mo. Hakuna hata. Kinyi tunaencourager. Sema kwa micro. Na ingine tunasikia kama population ya Goma njoo inaenda jiandikisha banapata ile franka balititolea. Oro ni machozi yetu shie. Ni yetu. Donc wagonjwa wote walikuwa mule. Ni wenye walilopolewa na wenye hawakulopolewa wote wakapokea. Ah bon? Manake haki yetu ilipewa wagonjwa wengine walikuwa mu hospitali. Na saa hizo umekuwa pale kwa hospitali. Ba munganga mumepima fama enseignement kwa banganga kujua comment est-ce que balipatia wengine nyam kupata. Ndio walitika kama balipa. Wakati yenyewe tumekuwa pale nilisahau kusema jina, mimi ni Azama Masiri Andre na niko numero 7 kwa ile list, lakini na kitu mwa sikupata. Na wakati tumekuwa kwa hospitali kwa saa hii hatutoshe yako conclusion fulani. Banasema kama kuko kama ba ministre ba député kama balifavia hai bana kamata makuta bana ipatia bale wenye donc balikuwa nyuma yetu shie. Hapo bakabapatia kidogo na ile kidogo na bakagabulia na wengine bagonjwa wenye bako tu mu hospitali. Benya bakuzama donc beba na gonjwesha wenye tulikutana kamule. Sasa kinyi tuko na omba kwa serikali, tunaomba msaada. Okay. Sawa vile mie hapa bibi yangu amekufa, ananiachia watoto 3. Muloko yangu nimemwacha mumai, anaacha watoto 6. Hapa saa hii niko na responsabilite ya watoto 9. Na mimi yapata na kitu. Sasa siyue kama tutaishi namna gani? Voilà. En tout cas tuyue kama tutaishi namna gani. Kinyi tuna encourager tena sana na tuna en tout cas tunamfeliciter gouverneur wetu wa Sud Kivu, yeye Papa Puruzi. Mungu ambariki. Ni mtu mwenye iko na tetea watu, lakini iko saa nchi yetu haiko na musikia. Juu tulisikia kama kuko mwenye alikufia kama wapi bali dédommager famille yake. Bali dédommager famille yake avec beaucoup d'argent. Siyo kama bishie wengine hatuna neema saa vile wengine. Ni sasa mtu mwenye alikufia Canada, shie wenye tunakufia hapa kwetu mu Congo. Tunakosa vya kufanya. Vraiment tunaregrete sana. Nous sommes les Congolais mais habaone faida yetu. Huyu ni bibi yangu, huyu ni belle mère yangu, na huyu ni grande sœur yake na bibi yangu. Alors, huyu ni grande sœur tulikuwa naye mule na bwana yake. Hatukupata maiti bote mbili. Alors, ule mloko yangu huyu mwenye ameniachia 6 enfants na ubebe wangu. Mimi tu ndio nikatoka. Yeye anabeba kuna kufa. Ndio. Sasa mimi najikutana ke hatuna faida. Tutaitiwa wakongomani na habaone samani yetu. Enjoy. Merci, merci beaucoup. Tunawashukuru kwanza kwa hiyo wakati ya mumeitika kufika hapa, na tunajua kama wakuu viongozi watasikia sauti zenu. Mimi najua kama mko traverser kwanza ni vya nguvu, mungali na ile matrouble ya vitu mulipitia motusa. Oui mama ulitasema? Ingine yenye mimi nakumbuka kusema juu hapa ni sharti niseme tu, sababu ni Mungu njoo mwenye amenifikisha siku ya leo juu niseme. Sie bunyanyasi iko mingi Minova. Wanatutesa mabitansi mbalimbali. Hatuone hata na ile mabitansi fulani zinaenda kafanya vitu gani. Sie tunateseka kwa ile mabitansi, tunateseka tena karte, tunateseka manake kila aja alipata faida kwa mchuruzi wa Minova. Sasa namna gani banauza enda saidia wengine, na sie wenye tunakuwa tunabakongolea azo bana tufunga kila wakati na mataxe kila wakati na mataxe, na sie batuoneko kama vile bakongomani. Voilà. Yo mzee narko ya kuongeza Sami hapa mimi nalipaka DGI. Bitansi yote ya DGI mimi nalipaka. Me franka yote imeishia mulake. Ndachuruza tena nini? Hakuna. Na banakuwa natuambia leta kama umepoteza leta nezi basaidia na bapatia hata kamwatie kadogo kama nalipaka taxe. Me leo hii sina hata lolote. Vraiment
leta jikaze atusaidie tuone kama tutaendelesha tu hidogo hidogo, basi tuone tusiibe mwingine. Voilà. Ndio mama. Na ingine yenyewe iko pale Minova, vraiment tunateseka tu sana. Tunajiulizaka kama tufanye nini, tunatafuta tunakosa juu ya waaja. Kumbe depuis njia yetu lifungiwaka ya Sake tunateseka sana tena sana. Bange tusaidia leta kama na yeye tuko wanadamu benye wanapaswa saidiwa, batusaidie sie mwingine ya Minova juu tunateseka sana. Bafanye tu mili mwaya yabo yote, baone gisi wanezi tufungulia barabara juu bila ile barabara tutateseka. Tunafika kwa basoda iko banatupiga ovyo ovyo sasa vile mambuzi uko wanatomba makarte. Sasa makarte zote zimebakia mumai, hatuyue kama tutafanya nini. Manake sie tunajikutana tu sie watu wa Minova sasa vile tushatupiliwa, hatujulikane na leta, hatufanye kyokyote. Oro machozi yetu tunapasha lilia kwenye leta iko juu, njoo mwenye anapasha tusaidia hapa kudunia. Tuatujue sasa tufanye nini, batusaidie tu, batufungulie njia na batusaidie tuone gisi tutaendelesha tu kulea watoto. Juu tunaenda Goma tunaleta hii mizigo inasaidia wengine bandugu yetu nao wenyewe bako kule, batu hawezi ishi bila wengine mwingine. Ndio, mzee ulikuwa na kuongeza? Kwa majina naitwa Tumaini Nyiridandi Justin. Okay, utazogea mbele kidogo. Mimi naweza ongeza ni ya wapi? Leta itusaidie, waache ile bujanja yao, batufungulie njia. Hii njia ya Minova Sake waifungule. Namna gani njia ya Minova Masisi, Minova Ngungu, Minova Rubaya inafunguliwa mari watu wanapita. Hii ya Sake Minova inashindwa funguliwa. Batusaidie kwa ile. Ya mwisho sasa gouvernement yetu yache ujanja. Walikuya bakiazika 13 koro. Mtusaidie. Ile 13 koro wengine wenye habakuzikiwa ase manake wanafanya assistance ya wale 13. Ase wengine habaku. Si ase watujue. Manake sie tulifiwa na watu na sie barescape. Hatuko bakongana wale wengine. Wanasaidia ba moya wanacha wengine. Bachi ile ujanja. Voilà. Mzee ulitongeza? Ndio. Nitaongeza. Tunaomba leta itusaidie sangi zilisaidia wengine wametia madawa Keshero. Na si vraiment bajikaze baone ngizi watatuletea madawa Minova. Jo hatuna makuta zitakuwa tunalipa matransport uti hapa Goma. Kumbi tunaomba gouvernement mutusaidie sana. Ngizi mlisaidia wengine inasema mutusaidie. Tulipoteza jamaa za mingi sana. Tulipoteza watoto, baba, mama. Vraiment tunaomba mutusaidie sasa vile leta. Mkamate madawa msikume Minova na sema mtutumie na himsaada. Juu haiko wale tu wenye walienda zikiwa. Njoo wenye walikufa. Tulikufa ba mingi sana. Tuliokolewa kwa neema ya Mungu. Na kama tuko hapa kwa radio tunaleta malalamiko yetu sasa vile population ya Minova ya Sud Kivu. Atuye kama Nord Kivu yope ndio ilipata musiba. Oro tunajua kama musiba yote ilitokea ni Minova. Sasa sisi tunashangaa kuona ile msaada mlituma hatupata na sanfra. Tunalia gouvernement mutusaidie sana. Muone ngizi mnezi tusaidie vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Tunawashukuru kufika hapa na mulishi déplacer bien sûr. Je mkipa na malalamiko yenu na Mungu tena endelee kuwatia nguvu. Je sais que gouvernement nayo itajua comment est-ce que ita répondre kuma attentes zenu zemukonazo. Sinon merci sana kufika hapa. Voilà, Sylvain, un plaisir à partager ce moment avec vous. On se retrouve à la prochaine.